Dji Mic Mini chu kan test do na hi helmet kan install fel to tian hei helmet chunga hian hei tian a eng wa maya len ting an da chuan hei hi action 4 Dji Osmo Action 4 lo ni ta hei hi kan test do na chu kan lo thirang noise reduction kan off chinange minus 12 vô in qua cho khóc mai tian có chunga kan test có chunga ta hian nghe ăn thì siết thấy nan có pon nền cho nên ăn lâu đậu chỉ na có chung hi lan hiên mo xong về là hi tụ này hiên có chunga kan test le me cái này rồi sur lek thì na khu dura ini kan na lam pagi sur chi lawa ma se dur vele khúc thì na vin chơi khu cho khúc mai khu cho này review na sang cái anh hiền in chơi và noise cancellation a lo thì ở trong rồi anh thì kan off china off hiền anh nghe anh thì ichon kan test ani minus 12 noise reduction lower gain up minus 12 konia noise reduction kha lower inge an le ka chunga hian sound hi nge lak do nem kan test me ka ni ma kha nin earphone phone chom mai kha ka mang a sound na thalo lu tu ka enga mo sa mai ka right ve te ka te khoi mo ka kal na te kha ka record a sound kha mu mal lo hriat tur a ani ta chon ngai kha ka nuam lo video po kha en tlak lo khop khana chua chuan Dji Mic Mini kan leya ting kan fit ta ni a inge an le tia wireless mani chu a fel fai khop mai helmet a po minus 10 noise reduction low gain a minus 10 ye inge an le sayang chuanin noise cancellation off in chuanin ari mari hi ka bai kri hi anal vak box si lo ari hi anal lo ka ti bang chuanin alo kan man hian 10 le 12 hi ka ti mai na hian na that tawin ka ria tu hian kan confirm don ni o ka ti nge niang khoi ber hi nge thang ti an la zunga hi chu khu chunga hai khu chung tlan dep unang hun tlan dep a hian ni ta nge an kan enang chu ko po na te po kan test le selwa khu chung test na hi nge an le pa ngai view tur chon ka nga ya mau alam amai ka da na hi la kabe rush noya dalun kabe sira che ka da nge an helai hi test very minus 10 noise reduction off in and let china ko kar ko chon ring ve ang reng in ka ria ma se hei ko chunga kan test ania enge anang le chunga hian enge an ton kan hrelawa tia han tlana anang lo chonin borok po hi an ve phian maya ke a han kal che hianin tunang ni sa chonin borok hi alum to ni kong siam chin to ania anuam khop maya enge anang nakira ti highway han chung an la test don thawa ma se hei lai chu khu chunga la ni na an plan chak don lo hrim mo an kan test
del lang china hay lại hiện nghe iPhone à khan nghe một chân chú cái test thôi hi mấy na stand phe chú anh ấy nó lo nghe lo vợ phe khan chun 0 ate -3 ate kaseta acha tak thei lawa tian wireless Dji Mic Mini an test me kan hia tuna 10 amo 10 an test me ka minus 10 minus 6 noise reduction low tian khachung test ang ani wangin mong chang atlan hian ari hi dang tlata chakdaw atlan chun bike ri te alo ringa chian thi tho te alo tama opo hi adanglam thei khop maya ma se ate Dji Mic Mini that na chu o hi adanglam lo win ka ria bikin tian ama mai ka wera kanan tiang khan chonin danglam khop maya huna kan han ti hianin avan tha hei chu han te kan han tlan tho adang vek mai mo ari that thau chu bai se ang azia hei hi maina 6 lai phia te hianin hei sot bet bu mai lai te hi trong sota hian ma khop mai trong hi khur anh lo về du lu to ka sai lek ang hian lang thin ai ko chung hi so ti na ran so chau nin ka ria chu wang chu ni bering ka ria minus 6 noise reduction hi off minus 6 noise reduction kan off minus 6 te hi where ka connect khan chuanin aman ve theia ma se thom dang hi awanga ori roi chu ala thatok vel viu mai hnai dawada hianin se soi tu tlan che hianin achangin aron rithuta changin ari zoi le se ari shet phak lo tho ang hianin ari le loi sia hi abuai thak na ania ka beidawng thaka ma se chuing chonin mic tha wear tha ang kha nei lawa ka phone chom ka nei sa ang kha kan install ve ringot khania ran leidon lo chuan mic mini hi Dji Mic Mini hi ileizok tenga kate kan ngei tu vele roi nia ka in chir lo khop don chon ka ria hei kan test vela nia enge anang minus 6 thau noise reduction hi lowa test liang tuna hian lowa ka da le me ka minus 6 si nge an le ka lai hianin tlan del delanga nge an kan enang tor tlan hian lian thei sia mong chang tlan hi mani minus 12 pokha atha tho maya ma se nge 60 anang ti hi an test ve du sim hai hi ewa hianin kan tikol ve sim ania alo thazok ve phian mai thei boka tiang ho hi pelan cha kom lo ria ko maya
có chhungah le ngal phen chon mo motor side lo zong atlan hin om ve neu thin box sia a bol nen ngung lam ke thep deuh nen atlan chu har ani ma se thei ve no no mai poi mo ber chu ka sound test si nge kal thaim ti kha ni ber mai thatura ngai la hian zero kan ti chinange zero an test ve chinanga zero noise reduction low hello an test kan hmang chhawni nge anang le nghe ô ăn chậu lẽ là hiện cần test chậu khôi mun po himo motor tam to apung je don box sia ti nghe diang tiếng chun le tro muốn changin kan tlan phenga nghe sound te clear thaim zero noise cancellation low hian o te cherem zero lo khania ni an zel kan en zel ani sound test na kan nei mek zel ani nge anang ka lên cần cắt lẹng cả thiết lệ tụt tắc kho chhungah kan ti velna kan test kualna chu kan dania kein ka ngei dana chuanin kho chhungah chuanin sound dang a ring lu tukan an la kha an nokem o ka tia minus 12 or minus 10 a khanin a thavio lo mi ka ti dewa zero kha chu offin ka test talawa chan chu o kha natural lo do hlek toin ka ria o kha puam danglam do hlek to wang khanin ka ti talo lo chau khan ka testa zero chunglam pang ang kha chu ati chi in ka ring lawa chuwa chu ka test lo talo lo khang ho kha azol pui ang kha ani mai ka ria